हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टी आने अछि। एथिरे ओडिशा शिशु सेवा आश्रम रे नियुक्ति आसी अछि। एई नियुक्ति गुडी को देखिबले केस वर्कर, हाउस फादर एवं वाचरमैन पई वैकेंसी आसी अछि। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखिबले मिनिमम बयस 21 वर्ष, मैक्सिमम बयस 45 वर्ष। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखिबले अष्टम, नवम, दशम, +2 एवं +3 पास रखा है। आपण जदि पोस्ट पर आवेदन करे इंटरेस्टेड रखुचंदी ताले केवल ऑफलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पर आवेदन करि परिए। एथिरे कोनोसी प्रकार एग्जाम नाही, आपनको कोनोसी प्रकार एग्जाम देबा पड़ियो नाही। आपनकर केवल मार्क बेसिस रे आपनकर सिलेक्शन टी रहइबो। एप्लिकेशन फी देखिले नो फी रछि। आपनको कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी देबा पड़ियो नाही। संपूर्ण मागणा रे एई पोस्ट पर आवेदन करि परिए। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पर आवेदन करि परिए। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिले 27/2/2024 रहिछि। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि, किपरि अप्लाई करियो, सिलेक्शन टी किपरि हो परियो, एई सब विषय मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करे चाहउछन्ती एई वीडियो टी संपूर्ण देखनेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करनेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछन्ती तबे एबे ही सब्सक्राइब करनेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई परिए। चलंतु देखनेबा कोन रहिछि एरो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट रो नियुक्ति रहिछि ना। एथिरे केस वर्कर, हाउस फादर, कुक एवं हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पई वैकेंसी आसी अछि। या पर देखंतु ए पोस्ट रे मिलत सैलरी बा दरमा देखियो गेले एई केस वर्कर पोस्ट पई सैलरी देखियो गेले 23,170 टका सैलरी अछि। हाउस फादर पोस्ट पई 14,564 टका सैलरी अछि। कुक पई 9,930 टका सैलरी अछि। हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पई 7,944 टका सैलरी रहिछि। एई सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा बयस सीमा देखियो गेले 16/2/2024 अनुसार मिनिमम बयस 21 वर्ष, मैक्सिमम बयस 45 वर्ष। एथिरे 21 रे आरंभ करी 45 वर्ष प्रार्थी माने ए पोस्ट पर आवेदन कर परिए। ए पर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल्स रहिछि। ए केस वर्कर पय क्वालिफिकेशन देखले +3 पास 2 वर्ष रे एक्सपीरियंस मंगा हिछि। आपण जदि +3 रे सोशियोलॉजी रे किंबा होम साइंस रे किंबा MSW रे करछन्ती ताले आपण एई केस वर्कर पोस्ट पर आवेदन कर परिए। सेही पर हाउस फादर रे +3 पास रखा हिछि। नेक्स्ट देखंतु एथिरे कुक पय एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखले अष्टम, नवम, दशम पास रखा हिछि। सेही पर हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पय मध्य क्वालिफिकेशन देखले अष्टम, नवम, दशम पास करछन्ती। आपण जदि अष्टम किंबा नवम किंबा दशम जदि पास करछन्ती ता सहित जदि कुकिंग रो जदि नॉलेज अछि ताले आपण एई कुक पोस्ट पर आवेदन कर परिए। एवं एथिरे हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पय आपण जदि अष्टम किंबा नवम किंबा दशम जदि पास करछन्ती ताले आपण एई हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पोस्ट पर आवेदन कर परिए। नेक्स्ट देखन फ्रेंड एथिरे एप्लिकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो। आपण जदि पोस्ट पर आवेदन करिया चाहउछन्ती ताले एथिरे एप्लिकेशन मोड ऑफलाइन रहिछि। आपण केवल ऑफलाइन माध्यम रे पोस्ट पर आवेदन कर परिए। एथिरे स्टार्ट डेट देखियो गेले ऑलरेडी स्टार्ट होई सालानी एवं एप्लिकेशन रो रिसीव रो लास्ट डेट देखियो गेले 27 फेब्रुआरी 2024 रहिछि। आपण चाहिले 27 फेब्रुआरी 2024 भितरे निजर समस्त डॉक्यूमेंट को जेरक्स करिवे, सेडा सेल्फ अटेस्टेड करिवे। एई एड्रेस रे स्पीड पोस्ट करनेबे टू दी सेक्रेटरी उत्कल बालाश्रम, अनुगुल, अमलापड़ा लैन 2, पोस्ट ऑफिस अनुगुल, पिन नंबर 759122। नोटिफिकेशन रे एप्लिकेशन फॉर्म रे रहिछि, सेडा फिल अप करिवे। ता सहित आपण समस्त डॉक्यूमेंट को जेरक्स करिवे, सेल्फ अटेस्टेड करिवे एवं एई एड्रेस रे आपण को मेल करियो हबो उत्कल बालाश्रम अनुगुल 2023@gmail.com। एई एड्रेस रे आपण को मेल करिवे। ता सहित स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड पोस्ट एई एड्रेस रे करिनेबे। नेक्स्ट देखन फ्रेंड एथिरे कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक रहिछि ना। एथिरे आपनकर सर्वप्रथम वैलिड ईमेल आईडी एवं वैलिड मोबाइल नंबर आवश्यक रहबो। तापर दशम, +2, +3 रो बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट आवश्यक रहबो। तापर रिसेंट कलर पासपोर्ट रो मध्ये आवश्यक रहबो। तापर ओबीसी, SC, ST होतिले केस सर्टिफिकेट आवश्यक रहबो। तापर सभा शेष रे गोटे आईडी प्रूफ जोडा कि आधार कार्ड हो किंबा वोटर आईडी कार्ड हो किंबा ड्राइविंग लाइसेंस हो, एते मध्यरो गोटे रो आवश्यक रहबो। एथिरे सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहबो ना। एथिरे आपनकर कोनोसी प्रकार एग्जाम नै, आपनकर केवल मार्क बेसिस रे आपनकर सिलेक्शन टी रहबो। आपण जदि क्वालिफिकेशन अछि ताले सेही क्वालिफिकेशन अनुसार आपनको मार्क मिलियो। सेकेंडरी थिले 10 मार्क मिलियो, हायर सेकेंडरी थिले 15 मार्क मिलियो, ग्रेजुएशन थिले 25 मार्क मिलियो, पोस्ट ग्रेजुएशन जदि पास करचंदी 30 मार्क मिलियो। एनी अदर जदि क्वालिफिकेशन आपनकर अछि ताले सेथिरे 10 मार्क रहिछि। आपण जदि वर्क एक्सपीरियंस अछि
ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବାଳାଶ୍ରମ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 10 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏହି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେହି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କଣ ରହିଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟର ଆଡ୍ରେସଟି ହେଉଛି odishaJobKhabar.com। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ odishaJobKhabar.com। ଏପରି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏହି ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ମେନୁର ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି, କଣ କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସାଲାରୀ କଣ ରହିଛି, ସେହିପରି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହି ସବୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି ଆପଣ ପଢି ନେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ୍ରେସଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 17/2/2024, ଅଫଲାଇନର କ୍ଲୋଜ ଡେଟ୍ ରହିଛି 27/2/2024 ଏବଂ ଏଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏହି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କିପରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି 16/2/2024 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଏହି ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହାର୍ଡ କପିଟିକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ କରିନେବେ। ଟୁ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନୁଗୁଳ, ପିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 759122। ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରା ଲେଖିନେବେ ଆଡ୍ରେସଟି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 27/2/2024 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ୱାର୍କର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରଖାଯାଇଛି। ବିଏ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଏନଜିଓରେ କିମ୍ବା ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କେସ୍ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଲେ 21 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 45 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 23,170 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତାପରେ ରହିଛି ହାଉସ ଫାଦର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି +3 ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ପାସ୍ କରୁଥିବେ, ଆର୍ଟସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିଲେ 14,564 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି କୁକ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ 8ମ, 9ମ, 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି 8ମ ପାସ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା 9ମ କିମ୍ବା 10ମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 9,930 ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ 8ମ, 9ମ, 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,944 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି କିପରି ରହିବ ନା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେରିଟ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ସନଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ଇମେଲ କରିବେ ଏବଂ ହାର୍ଡ କପିଟିକୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 27/2/2024 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଇମେଲ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେବେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ମାଟ୍ରିକରେ କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେବେଠୁ କେବେ ଡ୍ୟୁରେସନ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ସବଜେକ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ଥିଲା, ତାପରେ +2 ମଧ୍ୟ କେବେଠୁ କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କଣ ଥିଲା, ସେହିପରି +3 ଲେଖିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବେ।
ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଡେଜିନେସନ କଣ ଥିଲା, କଣ କାମ କରୁଥିଲେ, କେବେଠୁ କେବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଲେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଫେରି କି ଅଛି, ରିଫେରି ସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।